बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। क्या चौधरी परवेज़ इलाही को कोई ख़ास फ़ोन आया था जिसमें उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो कल लाजमी तौर पर मुलाकात करें वज़ीर-ए-आज़म के साथ और जो अपोजिशन के साथ किया गया माहदा है उसको तोड़ दें? और फिर ये कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही जब आसिफ अली ज़रदारी को मुबारकबाद देने गए हैं एक दिन पहले यानी परसों, और फिर मुबारकबाद ली उन्होंने, फिर वहाँ मिठाई खाई, क्या इससे पहले चौधरी शुजात हुसैन और मियाँ नवाज शरीफ का भी कोई रब्ता हुआ था आपस में? क्या ये आपस में ऑन बोर्ड थे? इस पर भी बात करेंगे। ये अहम खबरें हैं, अंदर की खबरें हैं जो आज पूरा दिन मेहनत करके वो निकाली है मैंने। और फिर ये भी कि क्या जब इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही तो उस वक्त वो जो फ़ोन है, मुबैना फ़ोन जो था, उस बाबत चौधरी शुजात हुसैन को एतमाद में लिया गया था। और फिर वो ख़त जो भेजा जा रहा है, जनाब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजना है, हमने दिखाना है उनको, जिसमें धमकियाँ दी गई हैं। और चौधरी फवाद और असद उमर ने जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरे जो वज़रा हैं काबीना के अरकान, वो जनाब शोर मचा के बैठे हुए हैं कि पता नहीं कहाँ से धमकी आ गई है, वो लेटर की हकीकत क्या है और सुप्रीम कोर्ट उसके साथ क्या कर सकती है। लेकिन इससे पहले एक खबर छोटी सी, कल मैंने जिक्र किया था कि वो जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है इमरान खान का, आज उसकी समाअत थी। इन्होंने दरख्वास्त की कि जनाब हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाए इस्तदा की, तो उन्होंने अदालत ने ये इस्तदा जो है मंजूर नहीं की। उन्होंने बहरहाल नोटिस जारी कर दिए हैं अकबर एस बाबर को और इलेक्शन कमीशन को। और फाजिल जज ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने ये घबराने वाली बात, उन्होंने कहा आप घबरा क्यों रहे हैं? उन्होंने तो अकबर एस बाबर को, इलेक्शन कमीशन ने तो ज़्यादा वजन ही नहीं दिया। उन्होंने तो अपने तौर पे इंक्वायरी की है, स्टेट बैंक से मवाद इकट्ठा किया है, रिपोर्टें मंगवाई हैं, अपनी उसकी स्क्रूटनी कमेटी थी। तो इनकी ये दरख्वास्त है कि अकबर एस बाबर को वो रिकॉर्ड फराहम ना किया जाए जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंक्वायरी के नतीजे में हासिल किया है, और अकबर एस बाबर को उस रिकॉर्ड पर भी बहस करने की इजाज़त ना दी जाए जो उनका अपना नहीं है, यानी वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है। बहरहाल मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, उन्होंने इस पर नोटिस तो जारी कर दिए, लेकिन वो जो हुक्म इम्तनाई की सज़ा थी कि जनाब इसको फौरी तौर पर रोक दिया जाए अकबर एस बाबर को इन मामलात से, जिनकी मैंने पहले गुजारिश की है आपके सामने, तो वो हुक्म इम्तनाई जारी नहीं हुआ। अच्छा, अब बात है जनाब वो लेटर की तरफ। लेटर का बड़ा शोर है जनाब, उसमें धमकियाँ दी गई हैं। उन्हें कहा गया है कि जनाब अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो पता नहीं क्या ख़तरनाक हो जाएगा, नताइज होंगे इसके। और ये कहते हैं जनाब कि एक दिन पहले तहरीक अदम एतमाद पेश करने से एक दिन पहले ये जनाब ख़त वसूल हुआ हुकूमत को, ये हम नहीं दिखा सकते। शायद खगान अब्बासी साहब ने बड़ी खुली ऑफ़र की है, उन्होंने कहा जनाब इसको लेके आएँ, ये हुकूमत को धमकी नहीं, ये तो पाकिस्तानी रियासत को धमकी है। पाकिस्तानी यार एक एटमी ताकत है और एक बहुत बड़ी फ़ौजी कुव्वत है, उसको अगर इस तरह की धमकियाँ मिल रही हैं, जैसे इमरान खान साहब ने कहा है, उनको तो ये ओपन कर देने, सारा कुछ तो खोल दिया उन्होंने। सिर्फ अब यही नहीं बता रहे ख़त आया कहाँ से है, किसका लेटर है। वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रूबरू। और बातें ऐसी भी हो रही हैं कि क्योंकि अदम एतमाद का मामला जो है 63A का, ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इससे इस ख़त की बुनियाद पे अदालत को प्रेजुडिस किया जाए कि वो जनाब शायद स्टे कर दे या कुछ और हो, एमी वक्त लेने लिए वक्त गेन करने की कोशिशां। और वो ख़त की हकीकत क्या है पता ये चला है कि 25 मार्च को जो हमारे सफारतकार फारग हुए हैं, उनकी टेन्योर पूरा हो गया इससे अमेरिका में, उन्होंने जब ये जा रहे थे यूक्रेन के दौरे पर, सॉरी यूक्रेन नहीं, रशिया के दौरे पे जा रहे थे, यूक्रेन की लड़ाई वाले दिन, जब इनके जाने के बाद लड़ाई शुरू हो गई थी, तो अमेरिकी वजारत ख़ारजा ने, जिसका वो इजहार भी कर चुके हैं ओपनली, जो उनकी ब्रीफिंग होती है हफ्तावार, उसमें कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इस दौरा के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को आगाह किया था कि ये नहीं जाना चाहिए। बहरहाल ये हर हुकूमत जो है ये अपने सफारती सतह पे ये कोशिश करती है। तो वो कहते हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने जवाब दे दिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तानियों ने उसका मुनासिब जवाब भी दे दिया। और महमूद
शाह महमूद कुरैशी साहब इस बारे में बता भी चुके हैं, और अमरीकी वजारत खारजा जो है उसके तर्जमान भी इस पर बात कर चुके हैं। तो फिर उसके नताइज क्या हो सकते हैं? इन्होंने एक ख़त लिखा, हमारे जो एम्बेसडर थे उस वक्त असद एम खान साहब, तो वो उनसे पूछा कि जिसके क्या नताइज, उसने अपनी तज्जियाती रिपोर्ट बनाकर भेजिए ज़रा। उन्होंने ज़ाहिर है कोई थिंक टैंक से बात की होगी, कुछ अपने तौर पे ऑब्जर्वेशन उनकी होगी, कोई जो अमरीकी वजारत खारजा के हवाले से जो बातें हो रही होंगी वहाँ, वो उन्होंने एक ख़त बना के वो भेजा। उसमें कोई धमकी शमकी नहीं है, एक तज्जियाती रिपोर्ट वो है। और ये मुबैना तौर पे जो मुझे बताया गया है, ये किसी गैर मुल्की हुकूमत की तरफ से ख़त नहीं है, बल्कि हमारे ही सफारतकार की तरफ से भेजी गई एक चिट्ठी है, मुरासला है या रिपोर्ट है, जो भी उसको कह लें। अब इसको ये कहते हैं हमने पेश करना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने उन्हें कि जनाब देखें ये मामला हो रहा है, इस तरह के मामला चल रहे हैं, तो ताकि वो प्रेजुडिस वाली बात। तो कोई भी जो अदलिया है, ये हमारा जो आइन है ये कहता है कि अदलिया और इंतज़ामिया अलग अलग हैं। अदलिया का इस ख़त से कुछ लेना देना नहीं बज़ाहिर, और मुझे ये लग रहा है कि वो इस लेटर को इसी तरह इन्हें वापस कर देंगे कि ये पकड़े भाई अपना ख़त, हमारा ऐसे क्या लेना देना। अगर आपको कोई मसला लग रहा है, ये मौजूदा अदलिया जो है, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान, दोनों सियासत में या हुकूमती अमूर में कम से कम मुदाखलत के वो दाई हैं, दावा है उनका। वो अतर मनीला साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, वो तो दरख्वास्त पहली पेशी पे इब्तदाई समात में ही उड़ा देते हैं कि हमारा इन मामला से क्या तल्लक, हमें बीच में ना लाया करें। उमर रज़ा बंदयाल साहब भी इससे मिलती जुलती बातें जो 63A वाली चल रही है मामला, उसमें कर रहे हैं। तो ये जो ख़त अगर पेश करने की कोशिश करते हैं, जो नताइज उससे लेना चाहते हैं कि 2-4 दिन रौला शौला प्यार रहे, तो वो शायद वो पूरा ना हो सके, और वो लेटर रद्दी की टोकरी में तो नहीं फेंका जाएगा, लेकिन इनको बसद एहतराम वापस कर दिया जाएगा। ये मेरा हंच है, मुझे लगता है। और एक आज़ाद अदलिया जिसका इंतज़ामिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं हमारे आइन के तहत, वो इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। ये बस सहमी खुशफहमी है। इनका क्या है, अगर लेके जाना है, जैसे शाद का खान अब्बासी ने कहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्लियामेंट में लें, इन कैमरा प्रोसीडिंग कर लें बंद कमरे में, ताकि वो सारे मिलके, जिसने ये धमकी दी है पाकिस्तान को, तो सारे मिलकर उसका मुकाबला करें। तो बहरहाल वो जनाब हमने उनको भी, सिक्योरिटी इदारों को भी एतमाद में लिया, उनको भी दिखाया, और फलाना आला इंतहाई आला सती फौज। अगर इसका मतलब अगर फ़ौज ने उसको अहमियत नहीं दी उस ख़त को, यही बात है ना कि फ़ौज को दिखाया, तो फ़ौज ने कोई अपना एक्शन क्यों नहीं किया उस पर, उन्होंने रद्दमल क्यों नहीं किया जितने दिया। और वजारत से जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो उनसे भी अभी OIC के वज़ीर ख़ारजा थे, उनकी इमरान खान से ज़्यादा मुलाकातें तो आर्मी चीफ के साथ थी। सारे तो मिलकर गए हैं उन्हें, तकरीबन सारे बड़े बड़े ममालिक के तो सारे ही मिलकर गए हैं उनको। तो ये अब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये चीफ जस्टिस क्या करेंगे इसमें। चलो बहरहाल जो भी है, और असम्बली का इजलास जो है वो 31 मार्च को हो रहा है, और वो कहता है जनाब इसको हम फिर मौखर नहीं करेंगे, हफ्ते एतवार को भी जो चलाएँगे इसकी प्रोसीडिंग, ताकि जल्द अज जल्द मामला जो है वो तय पा जाए। और बुज़दार साहब का जो मामला है यार, उस्मान बुज़दार साहब, वो मैंने पीले भी लाग में जिक्र किया, मेरा कोई स्कैंडल नहीं है, बड़े स्कैंडल नहीं होना दे। बहरहाल वो आएंगे वक्त, जब वक्त आएगा तो वो सामने भी आएंगे। तो जनाब ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब मिले हैं जाके वज़ीर आज़म के साथ, और उन्होंने जनाब वो इस्तीफ़ा दिखाया है कि जनाब ये देखें इस्तीफ़ा दे दिया है, और इस पर कार्रवाई हम करेंगे इस्तीफ़े पे जब अदम एतमाद वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर देखना चौधरी परवेज़ इलाही बहुत बुरी तरह बेचारा ना फंस गया है। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तारिक बशीर चीमा ने आज भी कह दिया है कि मैं अदम एतमाद के हक़ में वोट दूंगा,
اور وہ اپنے کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر بھی پورے ہیں. راجہ ریاض بھی کہہ رہے ہیں کہ ترین سے کچھ دن پہلے میری بات ہوئی تھی جہانگیر ترین سے, وہ جناب میرے ہم خیال ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین ابھی انہوں نے اگرچہ مبارکباد وغیرہ دی ہے ان چودھری وغیرہ نے, سعید اکبر نعمانی وغیرہ, لیکن وہ ترین گروپ نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. علیم خان گروپ ادھر جا رہے ہیں دوسری طرف, اور ایم کیو ایم والے اپنے ظاہر ہے جہاں سے انہیں صحیح قیمت ملے گی, سودا بیچنا ہوتا ہے انہوں نے, تو وہ ادھر جائیں گے. بہرحال وہ بھی ابھی ایسے ڈاواڈول ہے, 50-50 کہہ لیں آپ. تو یہ اگر وہاں عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر بزدار کی جگہ چودھری کو لائیں گے وہ, پھر چودھریوں کا رہ بھی کیا جائے گا, کچھ نہیں رہے گا چودھریوں کا. پھر پنجاب میں رہ ہی کچھ نہیں جائے گا. اور چودھری صاحب کہتے ہیں میں نے انہوں نے کہا کہ ایم کے ایم کو آپ دے دیں گورنرشپ, اور جو وہ بحری پتہ نہیں کیا شپنگ کی وہ جو وزارت ہے وہ بھی دے دیں, جس کا 2 دن پہلے ذکر تھا. تو عمران نے کہا جناب کہ ہاں میں یہ کر رہا ہوں. تو گورنرشپ اگر وفاق میں حکومت ہی نہیں رہتی ان کی تو پھر گورنر بھی نہیں ان کا رہنا. صوبوں میں گورنر ایم کے ایم کیوں اتنا چھوٹا جو ہے وہ سودا کرے گی, ایک سوال تو بنتا ہے نا. وہ بس بہرحال جو بھی ہے, خان صاحب ہیں بڑی مشکل میں, اور چودھریوں کو بھی, چودھری پرویز الہی کو بھی لگتا ہے کہ اگر اس کے بعد قرارداد کے بعد عدم اعتماد بھگتنے کے بعد اگر وہ ظاہر ناکام ہو جاتی ہے تحریک انصاف, پھر تو چلو بات بنتی ہے. اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر چودھریوں کو کیا ملنا ہے, کیا پنجاب میں تبدیلی اور کیا وفاق میں تبدیلی. پھر تو وہ تبدیلیاں جو ہیں دیگر صوبوں میں بھی ہونی ہیں, پھر صدر بھی چینج ہونا ہے, پھر تو ان کا پلڑا بہت بھاری ہونا ہے. اور چودھری شجاعت صاحب نے ایک طویل پیش کی ہے, آج وضاحت دی ہے کہ جناب وہ جن لوگوں کو آن بورڈ ہونا چاہیے تھا وہ آن بورڈ نہیں تھے. شہباز شریف کی ایک ٹھیک ہے اہمیت ہے, ان کی بیٹی پسند نہیں کرتی تھی, ویٹو پاور بھائی صاحب کے پاس تھی, وغیرہ وغیرہ. ان کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. لیکن پہلے تھوڑی سی بات جو ہے نا بزدار صاحب کے استعفے کی بھی ہم کاری لیں. یہ میں نے کہا تھا 26 مارچ کے اپنے ویلاگ میں کہ جب میں نے کہا تھا استعفیٰ لیا جا رہا ہے, تو میں نے کہا یہ تمام حجت کے لیے, صرف دکھانے کے لیے ہے. یہ استعفیٰ ہونا چاہیے گورنر کے پاس اور گورنر کو بھیجا جائے. خان صاحب اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں جناب جب یہ اعتماد پاس ہوئے گی تو وہاں بھیج دیں گے. اب دیکھیں پنجاب میں جو کابینہ ہے یہ مفلوج ہے, کابینہ عضو معطل بن کے رہ گئی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ریزائن کر کے ملاقاتیں کرتے پھر رہے افسروں کے ساتھ. افسر جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ جناب یہ تو ریزائن کر کے پھر رہے, اس کی ہم بات کیا مانیں. وہ جو رات کو کھلتا تھا سیکریٹریٹ وہ بند ہو گیا, کل سے وہ نہیں کھل رہا. تو یہ اب وہ جو وزیر ہیں وہ اب کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. یعنی جو پنجاب کی حکومت ہے وہ اللہ سہارے چل رہی ہے, بیوروکریسی کے سہارے چل رہی ہے. ان کو کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی عثمان بزدار صاحب کو. پہلے بھی کیا خاص ان کا نہیں تھا عمل دخل اتنا. بہرحال وزیر اعلیٰ تو تھے نا یار, ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ تھے, وہ ہمارے منتخب وزیر اعلیٰ تھے. تو اگر یہ بیوروکریسی میں کھاڑ پچھاڑ جو بھی ہوتی تھی, تبادلے تبادلے, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کرتے تھے. اب بھی یہ ایک کہنے پنجاب میں حکمرانی ہے ہی نہیں, سیاسی حکومت موجود نہیں ہے. وہ استعفیٰ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کابینہ مفلوج ہے, عضو معطل کی طرح کام کر رہے ہیں. وہ بیوروکریسی جو ہے وہ ان کی بات نہیں سن رہی, دھیان نہیں دے رہی, ڈنگ ٹپاؤ کام ہو رہے ہیں. پالیسی وہ یہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کے آخری دن کو پنڈی میں یونیورسٹی کا سائن چون کر دیے انہوں نے. جو بھی ہے بہرحال. اور ویسے بھی عثمان بزدار صاحب مزید محتاط ہو گئے ہیں. انہوں نے نام لیا ہے دوبارہ پھر اس خاتون کا, فرا کا, مریم نواز شریف نے, جناب ان کے ذریعے پیسے آتے جاتے تھے, ہمارے پاس ثبوت ہیں. بیوروکریٹ بڑے کام دے لوگ ہوں نے یار, ساری سٹوریاں نا ادھر دیا ادھر تے ادھر تے ادھر, سارے فائلیں شائلیں بنا کے رکھتے. اب آتے ہیں جناب اس بات کی طرف جو میرے خیال میں یہ میرے پاس ایکسکلوسیو ہے کہ جناب یہ پرسوں گئے رات کو پرویز الہی صاحب اور کافلی کا وفد آصف علی زرداری صاحب کے پاس. وہ کیا خود گیا تھا وفد یا بھیجا گیا تھا؟ وہ چودھری شجاعت صاحب نے بھیجا تھا. خبر یہ ہے کہ لندن سے رابطہ کیا میاں نواز شریف نے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ, اور براہ راست انہیں مبارکباد دی اس بات پہ
कि हमने ये फैसला कर लिया है कि पंजाब में वज़ीर आला अगले जो होंगे, जो ये स्टाफ कैप अरेंजमेंट के हवाले से बुज़दार को हटा के वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब होंगे। इस पे चौधरी घराने में जो खुशियाँ थीं वो देखने वाली थी। चौधरी परवेज़ इलाही ने उन्हें कहा कि आपको इस हवाले से आसिफ अली ज़रदारी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो फौरी तौर पे वो सारी रात, ज़रदारी साहब भी जागते रहते हैं, सुबह उठते नहीं, और चौधरी शजात हुसैन साहब भी जो है वो सारी रात, वो भी सुबह लेट ही उठते हैं। इसलिए रात को उनके ख्याल में वो अगर जो टाइम था पहर, वो कोई मुश्किल नहीं था, 12 बजे या 11 बजे का। पहुँचे हैं, मुबारकबाद दी, मिठाई खाई, मिठाई खिलाई ने ज़रदारी साहब ने कि ठीक है ना, वो ओके हो गया, आप वज़ीर आला पंजाब हैं। और खुशी खुशी, हंसी खुशी, दुआए खैर ये मैं पिछले वीलाग में अल्लाह को गवाह बना के ये कहा जाता है कि जनाब हमने ये किया है, और फिर अल्लाह से दुआ मांगी जाती है कि अल्लाह मियाँ इसमें बरकत डालना, हमें अपने अहद पे कायम रखने की तौफीक देना। तो बहरहाल फिर वहाँ से ये खुशी खुशी उसी तरह जैसे गए थे ये वापस आ गए, और उधर भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि जनाब तहादी जो हैं, सबसे बड़े तहादी वो हमारे पास आ गए हैं। सबसे बड़े तहादी इस लिहाज से कि बाकी तहादियों के साथ उनके रवाबत थे, राब्ते में थे, और देखा जा रहा था कि चौधरी जिधर जाएंगे उधर ही वो लोग जाएंगे। अब इनके दरमियान माहदा क्या हुआ ये भी मैं बता दूँ। ये कह रहे थे मुझे पूरा करने दें जनाब 1.5 साल जो रहता है, वो कह रहे थे कि जो इस्लाहात हैं करके वफाक में, ये सवाई हुकूमत भी साथ ही। तय ये हुआ कि 6 माह तक चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं ये वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, और इतना ज़बरदस्त पैकेज था। 8 MNA इनको मिलने थे सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में, नून लीग ने देने थे, और 20 MPA। ये तय हो गया इनके दरमियान सारे मामलात। अब वो जो मर्जी कहते रहे जनाब, वहाँ से वीटो पावर आ गई और ये हो गया वो हो गया। और 6 माह जो टाइम था, 6 माह के बाद इन्होंने रिज़ाइन नहीं करना था। 6 माह के बाद एक मीटिंग होनी थी मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ, यानी जो बड़े हैं, और चौधरी शजात और परवेज़ इलाही वगैरह की, जिसमें ये देखना था कि क्या अब मज़ीद आगे हुकूमत को ले जाने की ज़रूरत नहीं, यानी 6 माह से आगे भी जा सकती थी, 6 माह की डेडलाइन नहीं थी। ये सारे इनके साथ हो गया तय। अब फिर क्या हुआ ये कि कल दोपहर को एक फ़ोन आता है परवेज़ इलाही साहब को, और उस फ़ोन में तकरीबन हुक्मन ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप पहुँचें वहाँ और फिर उनके साथ मामला कर लें। ये जो फ़ोन आता है, ये मैंने ये पूछा कि ये पिंडी से फ़ोन था, कहाँ से फ़ोन था, पेशावर से फ़ोन था, कहाँ से फ़ोन था। बहरहाल ये मैं बताता हूँ कि फ़ोन कहाँ से था। फिर जनाब ये लोग जो हैं ये निकले हैं वज़ीर आज़म हाउस की तरफ। इसी दौरान वज़ीर आज़म का फ़ोन आता है परवेज़ इलाही साहब को कि मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाओ। अब परवेज़ इलाही साहब और मुन्स इलाही साहब चौधरी शजात हुसैन के साथ मिलकर इजाज़त से वहाँ जाते, वहाँ बजाज हुसैन साहब भी होते हैं, चौधरी शजात हुसैन साहब भी होते हैं। ये उन्हें बता के जाते हैं कि हम वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हमें कोई फ़ोन आया है और उस हुक्म की ताबेदारी करते हुए हम आसिफ अली ज़रदारी से मिलने वज़ीर आज़म से मिलने जा रहे हैं। तो फिर होता ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही को ये कहा जाता है चौधरी शजात साहब की तरफ से कि कोई वादा नहीं करके आना। अब चौधरी साहब जो भी इसकी तवीलें पेश करें, जो भी प्रेस रिलीज़ें जारी करें, चौधरी बरादरान दोनों तरफ से उन्होंने कहा कोई वादा, चौधरी शजात ने कहा कोई वादा नहीं करके आना, सिर्फ सुनकर आ जाना है, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। बहरहाल करना क्या, चौधरी शजात साहब तो खुद भेज चुके थे मिठाई खाने के लिए ज़रदारी साहब के पास उनको। ये वहाँ गए हैं और वहाँ जाके जनाब ये
ان کے بندے میں آ گئے ہیں، ٹیلی فون کا اثر تھا یا کیا معاملہ تھا۔ اب چوری شجاعت صاحب اس صورتحال سے ہے پریشان۔ اطلاع یہ ہے کہ آج ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی ایسی خبر آ جائے رات کو، یا خبر باہر نہ نکالی جائے کہ چوری شجاعت اور آصف علی زرداری کی کوئی ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ اطلاع یہ ہے کہ ایک ایک بندہ دونوں کی طرف سے آگے آ گیا ہے اس وقت تک جب میں ویلاگ کر رہا ہوں۔ تو وہ بندے جو رابطے پھر اس کے بعد وہ معاملات کو راہ ہموار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی وقت 12-1 بجے یہ پتہ چلے کہ چوری شجاعت اور آصف علی زرداری کی ملاقات جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور وہ یہ بڑا ہی مشکل امتحان ہے چوری شجاعت کا کہ وہ واپس کیسے آئیں گے۔ واپس آئیں گے، پہلے تو وہ باہیں پھیلا کے کھڑے ہوئے تھے، اب وہ کیسے لیں گے ان کو، کیا ملے گا ان کو، اور دوسری طرف ناکامی کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے اور پنجاب میں تبدیلی نہ آئے اور پنجاب میں کچھ اور گڑبڑ ہو جائے، چوری پرویز الہی کو کچھ نہ ملے۔ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اور جو فون آیا، فون کی سٹوری بھی سن لیجئے کیا ہے۔ فون آتا ہے جناب چوری صاحب کو، پرویز الہی صاحب کو، کہ آپ ملیں جا کے وزیر اعظم سے اور ان کی بات مانیں۔ چوری صاحب نہ کسی نے پوچھ دینے، نہ دس دینے، نہ کاؤنٹر چیک کر دینے، اس فون دی بنیاد پہ اور ٹر پن دینے وزیر اعظم ہاؤس۔ اب یہ میں نے اسپیشل سوال پوچھا کیونکہ چوری پرویز الہی کہہ چکے تھے کہ پشاور سے بندے آئے تھے لیکن وہ ناکام واپس چلے گئے تھے۔ جب مہر بخاری کے ساتھ آف دی ریکارڈ گفتگو ان کی ہوئی اور وہ بڑا مشہور نیپیوں والا جو انٹرویو تھا ان کا، تو انہوں نے پوچھا پاچھا کسی سے نہیں، وہ چلے گئے وہاں ملنے اور وہاں جا کے اعلان لون کر دیا، سارا کچھ ہو گیا۔ میں نے پوچھا پنڈی سے فون تھا، پنڈی سے بھی نہیں تھا۔ فون ایسے ادارے کی طرف سے تھا جن کے ساتھ کبھی ان کے روابط ہوتے تھے، یہ اسلام آباد سے ہوگا یا کہیں اور سے، آپ پارے سے، بہرحال جو بھی لوگ تھے، افسر بڑا تھا لیکن وہ ان آتھورائزڈ افسر تھا، غیر مجاز افسر کی طرف سے فون آیا جنہیں اختیار ہی نہیں تھا اس فون کرنے کا، جس کی بنیاد پہ یہ چوری صاحب جو ہیں یہ کھول کے چلے گئے موجے۔ اور واپس آ کے جب یہ بتاتے ہیں چوری شجاعت حسین کو، سارا کچھ ہو گیا، چوری شجاعت حسین بھی پریشان کہ یہ کیا کر کے آگے، میں نے دن کہا تھا کہ وعدہ نہیں کر کے آنا، یہ وعدہ کیا اعلان کر کے آگئے۔ تب انہیں بتایا کہ جناب ایسے ایسے ایک فون آیا تھا۔ تب چوری صاحب کاؤنٹر چیک کرتے ہیں تو پھر وہ جو بندہ ہوتا ہے ان آتھورائزڈ افسر، اس کی ہوتی ہے کلاس، اور میں بھی کوئی بڑا ایکشن ہو جائے راول پنڈی کی طرف سے اس صاحب کے خلاف کہ جناب یہ میں واضح کر دوں یہ پشاور سے فون نہیں تھا اور DGI کا بھی فون نہیں تھا، یہ 2 چیزیں میں وضاحت کر دوں۔ کوئی ایسا افسر تھا جسے بظاہر وہ جو ہے ایک بڑا افسر لیکن ان آتھورائزڈ، تو اب ہو سکتا ہے اس کا کوئی خبریں آ جائیں تھوڑے دنوں میں، کوئی رگڑا شکڑا نکل جائے یا کچھ اور، بہرحال وہ اس کی ہوئی کلاس۔ اب وہ بندہ ہو گیا غائب، جن صاحب کا فون تھا اس نے لائن کاٹ دی اور لائن کٹ گئی، اور پرویز الہی صاحب کو آ گئی سمجھ کہ یار میں تے انج ہو گیا میرے نال۔ اب وہ نہ کسی کو بتا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اب چوری شجاعت کوئی ٹانکا شانکا لان، بہرحال وہ ان آتھورائزڈ پرسنالٹی کا شخص کا فون تھا جسے انہوں نے صحیح سمجھا کہ جناب یہ کہیں سے اسے حکم آیا ہے کہ مجھے حکم دے، اور چوری صاحب اس پہ لملیٹ ہو گئے۔ یہ ہے ساری اندر کی کہانی۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔